না গো হ্যাঁ কাଣା তুমি ସବୁବେଳେ ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହ ତ କିଛି ନାହିଁ ଯେନ୍ ଦୁଃଖ ହେଇଛି କାହିଁ ଚିନ୍ତା ନା କରିବୁ ଯାହା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ହେବା ଯେ ଶୁଣ ତ হ্যাঁ ଆମର ସେ ଯେନ୍ ବରଗସ୍ତଲ ନେଇ ଅଛି କା ହଁ ହଁ ହେ ତଲେ କି ନେଇ ଗୋଟେ ବାବାଟେ ଅଛନ୍ ହଁ ବେଲେ କି ନେଇ ଆମେ ଯାତା ବେଲେ ଟିକେ ଠିକ ହେତା ତାକର ନେଇ ଗଲେ ସମାଧାନ ହେଇବା ଗଲେ କେନ ଜଣା ପଡତା ଚାଲ ଜିମା ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଯୋ ଚାଲ ଚାଲ ଯାଇ ତ ଦେଖୁ ନେगे ହଁ ତ ଚାଲ बाबा गो बाबा जो आयुष्मान आयुष्मान बाबा आयुष्मान उठा 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 बाबू उठा तुम्हार कहाँ समस्या बसियो बहुत समस्या बाबा कहाँ समस्या है बसियो 2 बरस हेलान बिया हेलुन हेले घरे किछि नहीं ओ खाबार पीबार के बढ़िया कर जानी ନାଇଁ ବାବା ଛୁଆ ପିଲାର କଥା ओहो छुआ पिला ना हवा हां ठीक अच्छे बाबू मैं जान ली तुम्हार समस्या एक्शन में जाऊ केदारनाथ की बोले केदारनाथ न तुम बिकन नादी गुटे दीपट जाली दिन আর তারপরে দেখো তোমার ঘরে ছুয়া আর সে দীপ জব তলব জলুবা তোমার ঘরে তপ তলব ছুয়া तुम्हें केदारनाथ न दीप जालबा हमर घरे छुआ हवा হেবার বাবু হেবার ठीक আছে বাবা সিনে আউ তো সিনে বাবা বাবা जो উঠো হলো ও উঠো যাও যাও निरंजन तमया प्रमेय महामेव अव्यक्तमेव के संगले निरंजन मां बाबा जुहार आयुष्मान भव ଛୁଆ ମାନେ କାହିଁ ଗଲା ଆସ ଇଆଡେ ବାବା ଆଇଛନ୍ ଜୁହାର କର मम्मा बाबा एटा ट्यूशन खुल्लो है ନାଇଁ ବାବା ଯେନ୍ ଦିନୁ ତମେ ସେ କେଦାରନାଥ नु ଦୀପ ଜାଲିଛ ହେ ଦିନୁ ମୋर ଘରେ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛି তোমার হাজবেন্ড কাহি হলে ଜହ ହେଇଗଲେ ସମ୍ଭଳେଇ ନା ପାରୁ ବୋଇଲି ବେଲେ ସେମାନେ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଯାଇଛନ୍